Matius pung kabar bae soal Yesus. Matius pasal 1. Ini nih Yesus Kristus pung silsila. Yesus Kristus ni Abraham pung turunang deng jua Raja Daud pung turunang. Abraham pung ana par Ishak, Ishak pung ana par Yakub, Yakub pung ana par Yehuda deng dia pung sudara-sudara. Yehuda kaweng deng Tamar, ladong pung ana par Peres deng Sera. Peres pung ana par Hesron, Hesron pung ana par Ram. Ram pung ana par Aminadab, Aminadab pung ana par Nahason, Nahason pung ana par Salmon. Salmon kaweng deng Rahab, ladong pung ana par Boas. Boas kaweng deng Rut, ladong pung ana par Obed. Obed pung ana par Isai, Isai pung ana par Raja Daud. Daud kaweng deng Uria pung bini, ladong dua pung ana par Salomo. Salomo pung ana par Rehabeam, Rehabeam pung ana par Abia, Abia pung ana par Asa. Asa pung ana par Yosafat, Yosafat pung ana par Yoram. Yoram pung ana par Usia, Usia pung ana par Yotam, Yotam pung ana par Ahas, Ahas pung ana par Hizkia. Hizkia pung ana par Manasye, Manasye pung ana par Amon, Amon pung ana par Yosia. Yosia pun turunang par Yekonya deng dia pung sudara-sudara, ladong dapat bawa ke Babel par dapat tahang di sana. Abis orang-orang Israel dapat bawa ke Babel par dapat tahang, Yekonya pung ana par Sealtiel. Sealtiel pung ana par Serubabel, Serubabel pung ana par Abihud, Abihud pung ana par Eliakim, Eliakim pung ana par Asor, Asor pung ana par Sadok, Sadok pung ana par Akim, Akim pung ana par Eliud, Eliud pung ana par Eleasar, Eleasar pung ana par Matan, Matan pung ana par Yakub, Yakub pung ana par Yusuf, Yusuf ni Maria pung laki. Maria ni yang kas lahir Yesus, yang dapat panggil par orang yang Allah suangka par kasih selamat manusia. Jadi, dari Abraham sampai di Daud, semua ada 14 turunang. Dari Daud sampai orang-orang Israel dapat bawa ke Babel par dapat tahang, semua ada 14 turunang lagi. Lah dari orang-orang Israel dapat tahang di Babel, sampai ke orang yang Allah suangka par kasih selamat manusia tu lahir, semua ada 14 turunan lagi.